Ambalma excellent TV kan ba ko mu wali kono mu mari ko kan assalamu alaikum dans émission Marsal Kele Sigle anga bi invité jour o Johnny mu ambalma ke aduna misili atu me ayala pu kan tu me sondro ayala ni dado ala émission na signe ni balon so le fait nous mari jaray mari ko to me ko ci subna ça va c'est sûr c'est fort quel est nom OK mon frère oui to me oui ça va ça va tanu ina na fou émission alhamdulillah fait moi solo OK OK il s'est présenté en la Jibaola OK en état civil et Toro Mahamoudou Maïga voilà donc on a ici Toro de Bouken Show s'appelle la rappel voilà OK maintenant il y a d'abord carrément artiste surtout à la paire bon mado amano maintenant il y a de la musique là tout mais ça n'a pas si mali fa parce que mali sigiro do ke do le no para mali ça n'a pas mali fa fe mado mali bi bla ko do kaba avec ko dai gambi et puis on est mado à côté bala au final là non la bonne question kabo mais era ba kana mara pu mano ba fu mbora ka fu to na ra pu mano era do na to na ra pu la ya kan to na ye mo jume mo mjala ye ya kan to ife OK ne bɛ rap la bon maintenant n y'a daminɛ san min na fɔlɔ n'a tigi ma basi n bɛ a daminɛ waati la n b'o f'i ɲɛna n y'a daminɛ entre 2011 et 2012 bon entre 2011 et 2012 waati ne tun bɛ génération R de lamɛn kojugu i y'a faamu auparavant génération R tun bɛ na o bɛɛ b'a kalama donc génération R yɛrɛ fɛnɛ la n ka idole tun ye Ibani Sidiki de i y'a faamu bon Ibani Sidiki yɛrɛ fɛnɛ la bon donc n tun bɛ Iba de tun fɛnɛ tun ka di n ye kosɛbɛ yɛrɛ ka d'a kan Iba tun bɛ rappeur minnu kɛ a tun bɛ yɛrɛfɔ de tiriti rappeur minnu kan ne mu bon donc o bɛɛ y'a to ne yɛrɛ k'u kanu ka don musique la sinon auparavant yɔrɔ waati yɛrɛ ka se ni kun ko ne ma ko ne bɛ kɛ dɔnkilidala ye ne tun tɛ da la parce que ne bɛ mɔla hali n yɛrɛ jan ma donc yɔrɔ kɔni bon yɔrɔ kɔni waati ni kun ko ne ma ko n bɛ dɔnkilidala n tɛ da la voilà bon waati balontan de kun ka di n ye ɛri bɛɛ tun bɛ kɛ terrain ni fɛnw na ni n taara ka bɛ balontan ya mina ko wɛrɛ foyi tun taara olu ko sugu ni kɔ quoi donc c'est après que n ko nana kɛ tan ale mo voilà mari ayi to balontan kɔnɔ la musique yɛrɛ lajɛ i b'a fɔ comment Iba Wani parce que i b'a kalama n'i y'a jateminɛ n'i y'a fɛ denmisɛnninw jateminɛ sisan groupe fila de bɛ yen nɔ u b'u ka génération kɛ hali ni kɔrɔmalenw y'a kɛ kosɛbɛ mais groupe fila de bɛ yen olu y'a kɛ kosɛbɛ ni sisan halisa u fana dɔgɔninw bɛ ka essayer ka kɛlɛ kɛ ka k'u ɲɔgɔnna ye n'o ye RR ye n'o ye Keto Kafiri ye bon i b'a fɔ n'an taara RR fanfɛla la Iba bɛ yen Sidiki bɛ yen Osibi bɛ yen Talibi bɛ yen a tɔgɔ Pekin bɛ yen Watia tɔw bɛ duguma minnu yɛrɛ ma dɔnkili da n'an taara Geto fanfɛla la i b'a fɔ Gaspi bɛ yen n'o Osar bɛ yen Pao bɛ yen mɔgɔ caman y'a ɲinɛla ale kɔ Lefu bɛ yen a tɔgɔ Fulakɛ fɛnɛ tun bɛ yen a tɔgɔ ko je ne sais pas a tɔgɔ ye bila hali fɛn ninnu bɛɛ Geto kɛ Flozia ninnu bɛɛ Geto kɛ ka tɛmɛ n b'a dɔn olu ye voilà Gaspi tuma la olu mɔgɔ damadɔ ni groupe fila de y'a kɛ sisan aw bɛ ka essayer k'olu ladege kosɛbɛ mais e yɛrɛ ni Iba parce que fɛn de tun ye Iba ye Iba de ka dɔnkilida diyara ye fɛn diyara mais e ni Iba yɛrɛ est ce que depuis i y'a ladege daminɛ i y'a ye dɔnkilida diyara ye est ce que don dɔ la aw delila ka ɲɔgɔn ye oui bon ni Iba delila ka ɲɔgɔn ye ni Iba ye ɲɔgɔn ye comment on appelle an delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ plateau de star kɛnɛ kan a don depuis n bɔra kalama k'a fɔ ko Iba ye plateau de star invité comme plateau de star a waati mɔgɔ min bɛ plateau de star kɛ j'étais sûr n ka foli b'a ye a ye n dɛmɛ kojugu ba parce que yanni Iba ta ye waati ka se ni plateau de star tun bɛ kɛ ne tun y'a demandé k'a fɛ a tun bɛ sɔn ka ta émission in bɛ bɔ télé Africa tun tɛ la mais sisan a tɛ k'a bɔ fɔlɔ quoi ya bon donc depuis n bɔra kalama ko Iba invité la plateau de star kɛnɛ kan directement n ye Djide Cyril contacté n y'a yira Djide Cyril la k'a fɔ ko Iba ye n ka idole ye ka di n ye n ka kɛ Iba ka kɛnɛ kan comme a don n yɛrɛ tun programme tɛ yɛrɛ mais de fait que n y'a proposition k'a sɔnna ta ma an ko problème t'a la ko n ka labɛn ka taa donc o kɛra n siɲɛ fɔlɔ ye ni Iba ka ɲɔgɔn ye n y'a dabɔ a kama k'a ye scène sanfɛ k'a dɔn k'a fɔ talent sugu mɛn na n ye mɔgɔ sugu mɛn ye quoi donc o fɛnɛ kɔfɛ n ye taabolo caman k'a fɛ yen an ma se ka ɲɔgɔn ye o fana kɛra siɲɛ kelen o siɲɛ kelen la an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bon n tɛna se ka fɔ m'olu fɔ voilà bon donc depuis o de bɔra la ne ni Iba ma se ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ
bilen voilà ok pardon donna nata ini iba bina ɲɔgɔn i dɔgɔnin caman bɛ fɛ i n'a ka ɲɔgɔn ye i n'a ka sigi moi même j'ai préféré i ka essayer ka don dɔ choisi mɔgɔ caman bɛ o ye arabu kanu i kama o donna arabu la i kama i ka don dɔ choisi i ka se k'u bɛɛ wele u ka na i n'u ka sigi a ka journée kelen kɛ ɲɔgɔn kan je pense que o bɛ sɔn ka ɲɛ trop sani an ka taa Mali fanfɛla la Mali yɛrɛ ye mɔgɔ kura ye plateau a tɔgɔ plateau Mali Sar kɛnɛ kan maintenant il se qui présente il ne se qui présenter sani ka sɔrɔ ka don cɛ ni kan kosɛbɛ bon ni tɔgɔ ye Marie Noël Diono ni animatrice ye aw n'a fɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min Mali Sar la ok maintenant sisan an bɛ cɛ di ma sisan m'a dɔn i bɛ sɔn i bɛna kabako de da kan sisan bon comme o don comme an bɛ se a ka dɔnkili silinga la an k'o lamɛn an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ok Jɛnɛba de bɛ technique la Jɛnɛba ko ne an bɛ k'i kɔnɔ USB drive Jɛnɛba ko ne yɛrɛ dɔn min kɛ sisan n'a yira o waati la aw yɛrɛ bɛ plateau kan aw yɛrɛ ma se k'o kɛ Jɛnɛba ko an bɔra Mali fan fɛ Mali n y'o de fɔ n ko Mali kɔni ale kɔni ta dɔrɔn k'i bila dɔrɔn k'i ka show kɛ dɔrɔn an ka kunkolo n'an fɛnw na kɛ ok mon frère i b'a dɔn arabu kuma ka ca trop bon surtout famille kɔnɔna la i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ famille kɔnɔna la sani an ka taa fɔlɔ gɛlɛyaw la fɔlɔ famille kɔnɔna la bon n ye gɛlɛya min sɔrɔ famille kɔnɔna la gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ bɔra au début n ka levier yɛrɛ ka yɔrɔ la i y'a faamu parce que n ka dɔnkilida kun man di n ka levier ye quoi par avant n bɛ ci mo la mais n kɔrɔ fɔ dɔnkilida ma y'a dabila kuma caman i y'a faamu bon yɔrɔ comment on appelle an denmisɛnnin ninnu filɛ ni fɛn min ka d'an ye an kolo ka gɛlɛn an tɛ mɔgɔ lamɛn i y'a faamu voilà donc toujours ne foncera quoi toujours ne foncera à la fin a yɛrɛ découragé la fɔlɔ la ni a bɛ ka ne to yen i y'a faamu donc ale ka côté ale ka gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ale ka côté donc ale ka côté bɔlen a la n balimaw dɔw fana tun bɛ yen nɔ donc olu fana tun b'a contrôle la quoi i y'a ye donc olu y'a yira n na k'a fɔ ko ne bɔnna si tɛ dɔnkilidala ye munna ne bɛ n yɛrɛ bila dɔnkilida la ne tɛ jeli ye kuma caman donc ne ko bɛɛ ka kuma ko mun y'a mɛn mais ne ma mɔgɔ si lamɛn quoi toujours ne continue n'an ka baara fɛ voilà donc o fana bɔlen a kɔfɛ n'a nana teri kunna ni quartier kɔnɔ ne nana teri kunna quartier kɔnɔ yɔrɔ wɛrɛw a ka ca quoi voilà mais donc n bɛ taa nin yɔrɔ in na gɛlɛya mais ne ma fɛ ka gɛlɛya dɔ fɔ émission in a bɛna ban ka sɔrɔ a ma tila fɔli la quoi non o ye famille ta ye parce que n'i y'a jateminɛ arabu kɔnɔ la famille caman b'a fɔ ko i b'a fɔ dɔw la k'a fɔ cogo min na les filles ani la maman ninnu u b'a fɔ bon arabu filɛ ko sɛbɛlama tɛ fɛn a tɔgɔ dɔnkili tɛrɛnka ko do fɛn do parce que caman kun y'a daminɛ n'o ye mais sisan on voit que sisan a bɛ domaine min kɔnɔ la sisan caman y'a faamu dɔnkilida bɛ niveau min na sisan surtout rappel yɛrɛ y'a faamu sisan ninnu bɛ ka dɔgɔya kuma caman bɛ ka dɔgɔya kuma mun kan ka fɔ olu bɛ ka contrôler sisan ka kɛ n yɛrɛ ka foli bɛ an parents caman ye o y'a essayer k'a ye denmisɛnninw bɛ yen ni dɔnkilida ka d'u ye u k'u contrôler n'u tɛ ka nɛni kɛ n'u tɛ ka kojugu kɔni kɛ k'u to yen u ka continue n'u ka baara ye ok an bɛ bɔ yen an bɛna gɛlɛya yɛrɛ kɔnɔna la sisan i ka dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna la i ye gɛlɛya jumɛn kɛ a sɔrɔmari alors an kan ka ɲininka o la tiɲɛna an kan ka ɲininka o la o y'a yɔrɔ bɛɛ voilà dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔna la bon n ka dɔnkilida kɔnɔna la n
ne gɛlɛya caman sɔrɔ a la surtout a daminɛ waati parce que a daminɛ an mɔgɔ 3 de tun bɛ dɔnkili da i y'a faamu n terikɛ 2 tun bɛ yen nɔ nege filo Lilian n ka foli b'u ye i y'a faamu donc auparavant ne n'olu 3 ne y'a 3nan ye quoi an 3 de tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ bon waati gɛlɛya tun bɛ yen mais waati tiɲɛ yɛrɛ la waati gɛlɛya tun ma bon kosɛbɛ parce que an terikɛ wɛrɛ tun bɛ Madi Kanbere n ka foli b'a yɛrɛ voilà bon donc ale tun kelen bɛ ka n ka ko caman ta en charge n'an bɛ son bɔ n'an bɛ taa yɔrɔw la a bɛ carburant kɛ moto la bon donc a b'a ko bɛ assuré i y'a faamu bon donc ale kama gɛlɛya ne tun tɛ gɛlɛya caman dɔn dɔnkilida kɔnɔna la waati donc o waatiw tɛmɛnen parce que waati nana kɛ 2 ans 3 ans après olu caman nana dɔnkilida yɛrɛ lâché an séparé la donc dɔw taara Lilian ale taara Sénégal ale bɛ baara la yen bon nege filo ale yɛlɛmana golf kɔnɔ kuda ye parce que bon ale ye tailleur de ye quoi depuis waati tailleur kɔnɔ mais bon a nana tora a découragé la je sais pas comment ale fana kɔni b'a la k'a bila donc depuis o de kɛra j'ai décidé ka évoluer n kelen bon depuis n commencé ka évoluer n kelen n commencé ka gɛlɛya yɛrɛ ɲɛna parce que n bɛ ka n terikɛ min fɔ ɲɛna tantôt ko ale tun b'an dɛmɛ Madi Kanbere bon waati nana kɛ ale fana ka ko nana caya ale ma problème familial b'a la yafa nana kɛ sababu ye ale yɛrɛ fɛnɛ voyagera ka taa ko fɔ nord la i y'a faamu ale tun bɛ brodel de kɛ quoi a baara kɛ brodel de i y'a faamu donc ale voyagera ka taa nord la ne n'ale cɛla fɛgɛyara kojugu pour que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone yɛrɛ la c'était un problème i y'a faamu donc finalement ne yɛrɛ tun m'an jigi da ale kan bilen j'ai décidé ka continuer n kelen i y'a faamu ka continuer n kelen n mana fitinin min sɔrɔ n b'o don n ka fɛnw da fɛ dɔɔni fo ka n'a bila bi la i y'a faamu voilà parce que yɛrɛ b'a dɔn comment on appelle artiste surtout artiste denmisɛnnin n'i ma tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ i kɛlen bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ don i jigi kɔrɔ yɛrɛ a ɲɛ ma ale kɔfɛ ne donna mɔgɔ caman kan mais nafa t'olu tɔgɔ fɔli la plateau sanfɛ quoi i y'a caman yɛlɛli fu ta ɲɛ ou bien nin kɛ n ye o b'a kɛ ten mais a si ma bɔ a sira fɛ donc o si mana découragé continuer n kelen mana fitinin min sɔrɔ mais ɲɛnga ko kɛ n yɛrɛ ka moyen na ne mo fo kana se an filɛ yɔrɔ la kun bi c'est normal parce que ni bɛ duguma n b'o de fɔ aw ɲɛna cogo min an bɛ duguma a y'a essayer a ka kɛlɛ kɛ aw bɛ ka ɲɛbɔ a kɔrɔ minnu fɛ sisan olu ye gɛlɛya min kɛ o ka jugu ni aw yɛrɛ ta ye parce que u ye wariw sara pour que u ka presque yan dɔw bɛ yen n'u y'u ka histoire jateminɛ u donna yɔrɔ bɛɛ la pour que u ka se k'a ye mais n'i yera ka ban dɔrɔn bɛɛ de fana caman de bɛna k'i kan i dɔnbagaw bɛ caya bɛɛ bɛ k'i fɛ bon n'an bɔra étape la sisan an bɛna ni étape ye sisan i kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔw fana olu bɛ k'i dɛmɛ kɛrɛfɛlani ninnu fɛ sanni an ka taa dɛmɛ la mais i ye nɔgɔya jumɛn sɔrɔ baara nin kɔnɔna la bon n bɛ ka komi n bɔra k'a fɔ i ɲɛna cogo min na a daminɛ waati Madi Kanbere terikɛ min tun bɛ k'an dɛmɛ a daminɛ waati yɛrɛ de waati min na mɔgɔ 3 bɛ dɔnkili da o waati yɛrɛ de ne ka nɔgɔya yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida la o kɔrɔ waati de ye quoi i y'a faamu bon depuis o waati de bɔra la ne ka fɛn bɛɛ n ka charge bɛɛ kɛra n yɛrɛ kan quoi i y'a faamu n ka charge bɛɛ kɛra yɛrɛ kan k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ de bɛ yen nɔ ko mun bɛ ka ne dɛmɛ kɛrɛfɛ financièrement ou bien n tɔɔrɔ na fɔ ɲɛna cogo min na n ka dɔnkilida hukumu yɛrɛ an bɛna se dɛmɛ yɔrɔ ma an bɛna se yɔrɔ ma question bɛ yen o la i bɛ don o domaine kɔnɔna la i b'o fɔ pour que mɔgɔw ka se ka a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman dɔw bɛ yen olu bɛ émission lajɛ caman bɛ se k'i dɛmɛ a kɔnɔna la i y'a faamu n'an sera yɔrɔ ma ok an bɛ Madi i b'a dɔn i balimakɛ kɔni b'i bolo e dun fana dun filɛ ni depuis diɲɛ dala so de ka di e ye foyi ma di ni so tɛ jɛnɛba dɔgɔnin don jɛnɛba so bɛ diɲɛ ka so bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ok Madi an bɛ taa i fan fɛ maintenant sisan i bɛ mun de b'i bolo k'a fɔ i balimakɛ ɲɛna bon ne bɛ fɛ k'a fɔ n balimakɛ ɲɛna t'a dɔn so min dɔnkili min sen fɛ i ye tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ y'i ladɔn i lakodɔn dɔnkili min fɛ quoi dɔnkili min fɛ ok mɔgɔw ka ne lakodɔn yɛrɛ a ɲɛma an ko k'a ɲɛma bamanankan don a ka faamu quoi kɔrɔ an ka misigi dɔ bɛ yen nɔ ko sapeur pompier son dédié bɛ sapeur an bɔra ka mun na sisan an bɔra ka bɛna bɔ o tɛ ale son fana bɛ yen nɔ ok ale son fana bɛ yen nɔ ya bon donc o son de kɛra sababu ye ni mɔgɔw ye lakodɔn yɛrɛ parce que o son na n jɛra sapeur pompier mɔgɔw ka top étoile la i y'a faamu o yɛrɛ non jeli ma kɛ kɔlɔkɔlɔba taara jama ye ne ye kabako min na magaya top étoile mɔgɔw yɛrɛ dabali banna mais kuma de mɛn quoi minnu y'a video ye télé la minnu y'a lajɛ télé la olu bɛ caman dɔn a ko la i y'a faamu donc sapeur pompier n y'o clip fana kɛ
ane mo o so yɛrɛ kɛra sababu ye mɔgɔ ka ne la kodɔn yɛrɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ n ka sapeur pompier son dɔn t'a sɔrɔ o y'a vidéo ni clip la net ni fɛnw sanfɛ mais o tɛ ne yɛrɛ dɔn quoi yeah a caman bɛ kɛ parce que un jour n ko dɔ yɛrɛ de la ka ne ɲininkali kɛ ne yɛrɛ la ne kɔni tɛ tɛmɛ o kan ok Mariam show ka d'aw ye show ka d'an ye ok n b'a fɔ ko Jɛnɛba ko ne ka show k'a la a ka misi filanan k'a la a ma filanan cɛ k'o show dɔ la Jɛnɛba ko n'a b'i bolo Kakodi yere makasoro kodi eje oflede kamabulu ule bisho kamabulu aradanze kamabulu kakodi yere makamabulu kasoro kodi kadeye mame wari tebolo so kadeye mame la tebolo ko t'a bolo c'est ko nka cɛ ka kodi yɛrɛ ma ka sɔrɔ ko tɛ yen n'o ye ko fu de ye ko fu ye ok mɔgɔ min bɛ ko da yɛrɛ ma ka sɔrɔ ko t'i bolo jago a bɛ fu ma dɔn Mali wala bɛ ko kɔni di yɛrɛ ma ka sɔrɔ ko bɛ yen nɔ n bɛ ko di yɛrɛ ma ka sɔrɔ ko bɛ yen Jɛnɛba ko ne e min ye denmuso ye n bɛ profiter ka Sina TV baarakɛla bɛɛ fo yan yɔrɔ la ka daminɛ Ismail Traoré Jɛnɛba Kone Adama Sorogo n denmuso min yɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ la n'o ye Mali ye ani Fatim Bokoum ani Jɛnɛba Tegesuke bon fɛn fɛn bɛ yan n denkɛ yɛrɛ n'o ye Seri Jara yɛrɛ ye n ka foli b'a ye n'a ye n ka chef b'a ye renouveau la n ka foli b'a ye an b'an profiter o la an bɛ taa sisan actualité la sisan maintenant i yɛrɛ ka actualité ye cogo jumɛn sisan i yɛrɛ ka actualité i b'a fɔ ko i ka concert ko n'i ka mouvement i kelen bɛ ka fɛn jumɛn bila en place ouais bon actuellement ni waati in kɔnɔna la n bɛ fɛ ka clip fila bɛ n bolo projet la deux clips n ka son i da bɔ n ka vie la o son ani bon n bɛ fɛ ka filanan kɛ comment on appelle le 015 face mon son bora ka ji son fɔlɔ bora ka ji n bɛ fɛ ka filanan ko ye mais a bɛ se ka kɛ filanan in bɛ changer quoi mais pour le moment olu son fila de clip bɛ n bolo projet la o bɔlen kɔfɛ n bɛ fɛ ka comment on appelle album kelen fɛnɛ sigi sen kan mais bon ko ma confirmer fɔlɔ i y'a faamu ko ma confirmer fɔlɔ parce que n bɛ ka jɛ dɔw jateminɛ n'Ala ye n garisɛgɛ bon n ka se ka fɛn dɔw jɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan n b'o jateminɛ quoi. non an bɛ tila ka kuma sisan dɛmɛbagaw ka essayer k'i dɛmɛ. voilà parce que album ko tɛ taa dépenser koko dɔɔni quoi. ni ka bɔ ni dun ka ko bɛɛ yɛrɛ ye voilà a ma nɔgɔn dɔɔni quoi donc f'i ka obligé ka taa molomolo sinon hali mix a ka di n ye ni album bɔ dɔrɔn n ka mixer ko fɛnɛ tugu a la. i y'a faamu voilà bon donc ni waati in kɔnɔna la olu projet de bɛ n bolo i y'a ye mais ni n ka denmisɛnnin dɔw bɛ fɛnɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc comédien b'u la artiste fɛnɛ b'u la n dɔgɔninw don an bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ donc an tun bɛ fɛ ka podium genre dɔ sigi sen kan an yɛrɛ ka quartier kɔnɔ yen quoi o podium in bɛna kɛ sous forme i b'a fɔ rappeur ani comédien ta parce que a don su an fila bɛ fɛ ni fɛn fila bi artiste fila de bɛna kɛnɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ n'Ala sɔnna ma. comme jɛw ni artiste rappeur. voilà donc ne ka denmisɛnninw a nɛmu donc ko in bɛna ko in kɛ i b'a fɔ olu yɛrɛ ta ne kɔni ne tɔgɔ de bɛ k'a la ko ne t'a dɔn mais n bɛna ko in i b'a fɔ olu yɛrɛ ta parce que a ka di n ye k'o kɛ i b'a fɔ olu fana ka lancement na sugu dɔ. bon donc o projet bɛ sen na mais pour le moment an ma date fɔ o la fɔlɔ donc olu foyi ma kɛ fɔlɔ mais ko bɛ sen na quoi donc n'a ko fana kɛra. Kana bali mɔgɔw la n'Ala sɔnna ma n'a ko bɛ kɛ fɛnɛ a tɛ fɔ a tɛ kɛ ka dogo mɔgɔ si la n'Ala sɔnna ma inchallah. problème t'a la an bɛ segin an kɔ dɔɔni n'o ye gɛlɛya parce que i da don i ka gɛlɛya la sisan bon i yɛrɛ ka a tɔgɔ dɛmɛbaga ko bɛ cogo jumɛn tɛmɛ mɔgɔ est-ce que mɔgɔ bɛ kɛrɛfɛ mun bɛ k'i dɛmɛ i ka ko ninnu na wa parce que i da donna la ne fɛ i ka développer kosɛbɛ quoi pour que mɔgɔw ka dɔn degun b'i kan
dɔ ka se k'i dɛmɛ mun na parce que n'i ma kuma mɔgɔ t'a dɔn degun b'i kan mais ni kuma la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen sa u bɛ fɛ k'i dɛmɛ mais u t'a dɔn degun b'i kan mais ni kuma la sa k'i ka position yɛrɛ yira mɔgɔw bɛ se k'a essayer k'i dɛmɛ degun b'i kan i bɛ se ka o fɔ tan. Bon ni waati in kɔnɔna la degun minnu bɛ ne kan a ka ca dɔɔni a ka ca yɛrɛ i y'a faamu bon sɔnbɔ ko degun o bɛ n kan yɛrɛ ne sera ka studio dɔ sɔrɔ mun bɛ permettre n ka sɔn bɔ heure bɛɛ i y'a faamu ka sɔrɔ waribɔ ko t'a la ou bien ni mɔgɔ sɔrɔ min b'a ko kɛ n ye o bɛ diya n ye kojugu n'o kɛra an n'u ko k'an di album bila ɲɔgɔn fɛ n b'o kɛ parce que ne ka inspiration jɔcogo t'a la jɔcogo foyi t'a la kelen ani clip ko ka di n fana ka clip caman kɛ n'a fɔra ne ye dɔnkilida daminɛ don min na ka n'a bila bi la moi je n'ai que 2 clips donc c'est trop peu i y'a faamu du sérieusement tɛ quoi parce que a moyen ba de tɛ yen fɔlɔ pour que dun ka se ka clip kelen yɛrɛ kɛ bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ clip wari dɔn don min na komi bi a si dogolen tɛ mɔgɔ la i y'a ye o ye fila ye saba ka di n fɛnɛ bon n ka to ka se ka participer concert ba ninnu na ani festival ba ninnu bɔ donc parce que olu bɛɛ b'a to mɔgɔw b'i lakodɔn dɔɔni ka taa fɛ i y'a ani a ka di n ye toujours n ka to ka plateau sɔrɔ i y'a ye donc mɔgɔw k'an ye quoi voilà n'a ɲɔgɔnna ninnu voilà. Mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw bɛna sɔrɔ minnu bɛ n'i dɛmɛ mɔgɔ caman bɛna sɔrɔ parce que dɔɔnin don quoi ala k'i bɛn mɔgɔ ɲɛnamaw ma halisa pour que i ka projet min bɛ yan ka taa a tɔgɔ Mari question dɔ b'i bolo ka fara nin yɔrɔ kan question t'i bolo ka fara nin kan ok an bɛ continuer tuguni an bɛ taa maintenant sisan parce que i da don projet la i ye fɛn f'u ɲɛna dɔn i ye projet fɔ parce que n ye actualité f'u ɲɛna mais i da don projet la mais n bɛ fɛ i da don i ka projet yɛrɛ la i ka projet yɛrɛ bi ani sini mun bɛ ɲɛfɛ ka na pour que mɔgɔw ka don a kɔnɔ k'a développer pour que mɔgɔw ka faamu quoi projet min b'i bolo. ok n'ala ye n bɛ dɔnkili daminɛ n'ala y'a ɲɛ n bolo yɛrɛ n t'a fɔ ko n kɔrɔkɛw tɛ ka mali rap la taa ɲɛfɛ halisa dɛ nka moi je veux faire plus i y'a faamu ne bɛ fɛ don dɔ nata la ne kama les Jay-Z les Lil Wayne et consorts dɔnkilidalaba ninnu minnu bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na olu yɛrɛ k'u déplacer ka na featuring demande an ka mɔgɔw fɛ yan halisa n m'a fɔ k'o tɛ ka kɛ dɛ mais a tɛ ka kɛ ne sago ye halisa quoi i y'a faamu n'a fɔra ko comment on appelle daju n'a ka dajuya a ye n dɔnbaga dɔ de ka statut sanfɛ ko daju bɛ ka écrit kɛ Irina ma featuring ko la Irina bɛ ka vidéo de kɛ ka comment on appelle écrit kan kuma de bɛ na ni kuma ye quoi kuma tɛmɛsira wala n ka kuma de kuma tɛ donc n ta tɛ faga yɔrɔ la ko Irina bɛ ka vidéo de kɛ ka fɛn sanfɛ Irina tɛ k'a jaabi yɛrɛ mais daju star ye n tɛ ka fɔ ka tɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ n'o fɔra mɔgɔ la mɔgɔ bɛɛ bɛ kabakoya voilà voilà donc o ye kelen fila ka di n fɛnɛ ka comment on appelle label sigi sen kan ka label sugu min don bɛɛ i y'a faamu donc a bɛ fɛ ka kɛ label ye artiste i kɛra artiste ye i mana kɛ diɲɛ baarakɛla o baarakɛla fana kɛra suɲɛni n ka kuma fɔ ka nɔgɔ b'a la voilà donc label in kɔnɔna la n bɛ fɛ ka comment on appelle ka dɛmɛ dɔw ni fɛn bɛɛ ma baarakɛla bɛɛ lajɛlen i kɛra artiste i kɛra fɛn o ka dɛmɛ dɔw bɛɛ ma parce que an bɛ sɛgɛn minnu na bi mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ an artiste de b'an ka sɛgɛn dɔn i y'a faamu sɛgɛn bɛ baarakɛla bɛɛ kan i y'a faamu ni mun y'a da don a da la k'a fiyɛ na n'ala ma jɔ i yɛrɛ sɔn ka ɲinɛ t'a kɔ i y'a faamu ka di i ye ka dɛmɛ dɔn nin bɛɛ ma i y'a donc o ye kelen o tɛ fila ya voilà donc saba ani comment on appelle ka fɛrɛ kɛ ka immeuble baw jɔ i y'a faamu ka entreprise créer yɔrɔw la entreprise divers a caman bɛ k'a kɔnɔ voilà donc a ko ka ca quoi. non projet ka ɲi n b'a dɔn mɔgɔ ɲumanw ɲɛ b'an na mɔgɔ ɲumanw tulo b'an na an y'a denkɛ a n'a dɔgɔkɛ ani an mɔdenkɛ a bɛɛ y'a projet mais maintenant n tɛ ɲa ni ko kɔ n tɛ ɲa ni dépense kɔ mɔgɔ k'a essayer mun bɛ se ka mun k'a ye don na nata la u k'a essayer k'o k'a ye ok Mali o ka yɛrɛ parce que i b'a dɔn n'an mɛnna kuma la dɔn Mali bɛ découragé so de ka d'a ye dɔrɔn ale n'a kɔrɔmuso jɛnɛba ale taara jɛnɛbaso jɔlen don dɔrɔn a bɛ dɔn dɔrɔn de la ok an b'a fɔ jɛnɛba ko ne a ka musique sabanan k'a la a ka musique sabanan k'a la ok.
Non, tellement Jelaba Kone est donc. Ah, non, tiens, là, il nous faut. Donc, je pense qu'il y a mais non, animation commentaire là. Ça va pour tout gagner. Émission sera continue Roma, Amisika Kumaraban Roma, Anika Full Labon. Ok, voici mon ami Bella Jelefou. Fait avec un ami, animal me fait un ami, moi c'est un ami Bella Jelefou. Mais Excellence TV para que la Bella Jelefou. Qui fera un saut à danser par la Morobaka. Mais elle a marafou. Clara Jenaba Konefo. Nemusoni. Anga DJ. Mi demso marifo. Ah voilà, Nemso Maria. Donc, on a Bella Jelefou. Mais pas dit faut me timbugal manu Bella Jelefou. Voilà, donc on a un papier tato ma là parce que actuellement un mouvement chamana allait de accompagner ta yoro Bella Jelena. Oui, un élément c'est ma c'est la soirée. Voilà, il y a c'est la soirée comment on appelle comment on beaucoup parler. Ouais. Où est Soudan la photo? Oui, c'est beaucoup Soudan. Voilà, alors on est venu aussi. Voilà, c'est comment on a possible. On est quand madame on a le conseil à yoro fait. Na na folie baye quoi. Il y a la folie baye possible. Baye. Alors, OK. Folie Jalambe, il y a les Sourana, on a invité à ton invitation à cet événement Jalan possible. En temps de famille, Marie, elle fait la folie, il y a une folie là-bas. Mais faut la vendre excellent TV comme vraiment. Mali qu'on a le mal pour mais je me connais la folie. Un digit. Non, il est impressionné trop. Car on a essayé de donner. Et tu vois, Ousmane faut, il faut tout fois. Mais Ousmane Befo, Akinu, Adama, Aliseri et Amara, Anana, invité OK, un folie mais. OK, amalma excellent TV kan bawo. An amalsa kun kira kun sigira ga ku da tele. Kan be émission